हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। अरुणाचल प्रदेश का और एक ब्लॉग में आप सबको स्वागत है। तो आज हम निकल पड़े हैं एक्चुअली दिरांग से। दिरांग में तो हम दोनों 2-3 दिन रुके हुए थे। दिरांग में इसलिए रुके हुए थे कि दिरांग में रुक के दो जगह देखने का बहुत अच्छा है। एक है मंडेला टॉप और दूसरा है शांति वैली। मंडेला टॉप सही में गया नहीं इसलिए क्योंकि मंडेला टॉप में बहुत बारिश हो रहा था और मंडेला टॉप जाने का रास्ता ही बहुत स्टीफ है, इसलिए मंडेला टॉप जाने का प्रोग्राम हम दोनों कैंसिल कर दिया। तो सांगटी वैली चला गया वहाँ से। तो आज सुबह सुबह ही हम दोनों निकल पड़े हैं तावांग के तरफ। आज सीधा तावांग ही जाना है क्योंकि हाथ में तो टाइम बहुत कम है, तो इसलिए जितना जल्दी हो सके हम दोनों ये सफ़र कंप्लीट करूँ, ये प्रोग्राम ये ध्यान में रखते हुए ही हम दोनों निकल पड़े हैं। आज वेदर सानी है, कभी बादल आसमान में बादल नहीं दिख रहा है। তো এখন দেখুন চারপাশটা খুব পরিষ্কার দেখাচ্ছে, যেহেতু এটা রৌদ্রোজ্জ্বল একটা আবহাওয়া, সেহেতু কম্পারেটিভলি ঠান্ডার প্রকোপটা এখন এখানে কম আছে। দিরাংয়ের উচ্চতা এমন কিছু বেশি নয়, এই জন্য দিরাংয়ে খুব একটা ঠান্ডাটা বোঝা যায় না। ये देखिए बगल में रिवर जा रहा है, नाम तो शायद पता नहीं है, हो सकता है ये कामेंग रिवर हो सकता है, लेकिन गलत बताना सही नहीं है इसलिए बता नहीं रहा हूँ। ये देखिए ये सूरज का किरण ये नदी में और ये पहाड़ के तरफ जो जंगल में गिर रहा है, कितना अच्छा सीनिक ब्यूटी आ रहा है। और इस सूरज के रोशनी के कारण ज़्यादा कोहरा भी नहीं दिख रहा है। देखिए दूर पहाड़ के ऊपर एक अच्छा खासा कोहरा एक्यूमुलेट हो रहा है, वो धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा। तो आज बहुत दूर दूर का জার্নি हम दोनों को कवर करना है। ये देखिए एक একটা মাইল ফলক দেখা যাচ্ছে এখানে, একটু টপ ইয়ে করে দেখে নেবেন, একটু স্টপ করে দেখে নেবেন যে কোথাকার কি ডিস্টেন্স আছে আর কি। তা চলুন আমরা আস্তে আস্তে এগিয়ে যাই। আজকে অনেক ভালো ভালো রাস্তার উপর দিয়ে আমরা যাব। रास्ते में हम दोनों के पास आएगा सेला टॉप। सेला टॉप एक्चुअली तावांग जाने के रास्ते में तावांग से भी ऊंचा है सेला टॉप। सेला टॉप आता है मोस्ट प्रोबेबली 13,200 फीट ऊपर में। तावांग आता है 11,000 फीट में आता है। तो सेला टॉप जाऊँगा। सेला टॉप जाने के लिए तो एक्चुअली दो रास्ता था, एक सेला टनल से भी आप जा सकते हो, तो सेला लेक देखने का मौका नहीं मिलेगा। अगर सेला लेक देखोगे तो सेला टनल देखने का मौका नहीं मिलेगा। तो मेरा इस सफ़र में भी मेरा पार्टनर है, मेरा बेटा सोमू, वही ड्राइव करके लेके जा रहा है। तो सोमू बोल रहा है जो जाने के समय, तावांग जाने के समय हम दोनों जाऊंगा सेला लेक होके जाऊंगा, तो सेला लेक का व्यू हम दोनों ले पाऊंगा, और लौटते वक्त हम दोनों सेला टनल होके लौटूंगा। तो फिर सेला टनल का भी व्यू हम दोनों को मिलेगा और सेला लेक का भी व्यू हम दोनों को मिल जाएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एक्चुअली पहाड़ी इलाका में क्या होता है ना, जो रोज में कभी भी वेदर बदल सकता है। देखिए थोड़ी देर पहले ही कितना सानी वेदर था, अभी देखिए थोड़ा कोहरा, थोड़ा बादल छा गया है आसमान में। इसलिए इस रास्ते में अच्छा होगा अगर आप आपके साथ रेन कोट अगर साथ में रखेंगे। ये देखिए इस जगह का सीनिक ब्यूटी इतना अच्छा लग रहा है। और 1-2 साल पहले जो राइडर लोग यहाँ आया था, इस रास्ता का हालत देखे तो हम दोनों को डर लग रहा था, लेकिन अभी तो रास्ता का हालत यहाँ बहुत ही अच्छा कर दिया। एक्चुअली ये रास्ता कवर करता है, ये रास्ता बनाने का जो जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है एक्चुअली BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यहाँ बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए रास्ता भी बहुत अच्छा है। देखिए हमारा दाहिने तरफ जो पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर से देखिए कैसे कोहरा एक्यूमुलेट हो रहा है और ওকে উপরে চলে যাচ্ছে। দেখুন সত্যিই খুব অসাধারণ দৃশ্য। অ্যাকচুয়ালি এই পাহাড়ের একটা সবথেকে, অরুণাচল পাহাড়ের একটা বড় বৈশিষ্ট্য যে পাহাড়ের জনবসতি খুব কম, কাজেই আপনারা আপনাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসপত্র, যেমন বলুন ওষুধ বলুন বা যেখানেই পেট্রোল পাম্প পাবেন অতি অবশ্যই কিন্তু গাড়িতে ফুল ট্যাঙ্ক তেল করে নেবেন, নাহলে কিন্তু এখানে এই তেলের সমস্যাটা কিন্তু খুব আছে। মানে পেট্রোল প্রাইস এখানে খুব কম, কিন্তু পেট্রোল পাম্পের সমস্যা আছে, এবং পেট্রোল পাম্প থাকলেও কিন্তু সেখানে ডিজেল পাওয়া যায়, কিন্তু অদ্ভুতভাবে এরা বাইক, বিশেষ করে বাইরের থেকে যারা বাইক নিয়ে আসে তাদেরকে দেখি পেট্রোল দিতে চায় না। এটা কি কারণ আমি বুঝতে পারলাম ना। तो जाके एनीवे जो सिचुएशन सामने आएगा उसको तो फेस करना ही पड़ेगा। बीच बीच में हम दोनों का भी ऐसा हो रहा था, जो बाइक में पेट्रोल नहीं है, तो फिर 2-3 पेट्रोल पंप क्रॉस करके भी एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल मिला। तो देखिए इस रास्ते में, और अरुणाचल के रास्ते में और एक दिक्कत होता है, जो यहाँ बहुत सेना छावनी है, और सेना छावनी होने की ये देखिए और एक डिस्टेंस बोर्ड है, डिस्प्ले बोर्ड है। डिस्प्ले बोर्ड में एक बार पॉज करके देख लीजिएगा कौन सा एरिया का क्या डिस्टेंस है। सेना छावनी होने के
कारण ये है तो जहाँ तहाँ इच्छा मन चाहे हमारा ब्लॉग नहीं बना सकता, क्योंकि देशेर आर्मी देशेर सुरक्षार साथे এই সমস্ত মানে আর্মি ম্যানদের ভিডিও ক্যাপচার করা উচিত না এবং সেটা কখনোই ব্লগে দেওয়া উচিত না। কাজেই আমরা যে ভুল করে যেগুলো উঠে গেছে সেগুলো আমরা সব ডিলিট করে দিয়েছি। তা চলুন আমাদের সাথে দেখতে থাকুন। এখানে সবথেকে মজা কী জানেন তো, এখানে রাস্তায় কিন্তু পিচ রাস্তার ওপরে টারম্যাটের ওপরে কিন্তু অনেক রকম ডিরেকশান লেখা আছে যে কোথায় কীভাবে যেতে হবে। এইটা দেখে দেখে কিন্তু আপনারা চলতে পারেন রাস্তায়, খুব একটা অসুবিধা হবে না। কিন্তু যেটা বললাম এই রাস্তার সবথেকে বড় অসুবিধা হচ্ছে যে এখানে কিন্তু কোনো জনবসতি তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি। কাজেই রাস্তায় বড় বড় বাস স্ট্যান্ড, সেখানে আপনি কিছু হয়তো দোকানপাট কিছু পেতে পারেন, কিন্তু বাদবাকি কিন্তু খুব অসুবিধা হবে। কাজেই আপনারা আপনাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন ধরুন জল, ওষুধ, খাবার দাবার যা নেবেন সেটা যেখানে রাত্রে স্টে করছেন চেষ্টা করবেন সেখান থেকেই সেগুলোকে কালেকশন করে নেন, নাহলে রাস্তায় কিন্তু অসুবিধা হলেও হতে পারে। দেখুন এই সাইড দিয়ে আমরা সিনটা তুললাম, দেখুন ছবিটা তুললাম, কত সুন্দর লাগছে। দেখুন জায়গাটা মনে হচ্ছে এইখান থেকেই মেঘটা তৈরি হচ্ছে এবং তৈয়ার होके वो आसमान में कैसे जा रहा है। देखिए एक्चुअली ये जगह का नाम क्या है, तो जगह यहाँ का जो जगह है ना, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जानते हो ना, ये इलाका बहुत छोटा होता है। मतलब एक बस स्टैंड, उसमें एक दो दुकान मिलेगा, एक चाय दुकान में एक चाय का दुकान मिलेगा, एक जस्ट नाश्ता करने का दुकान मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ये जगह देखिए, ये जगह रोक के दिखाने का इच्छा था, लेकिन आज हम दोनों को बहुत दूर तक जाना है इसलिए रोक के दिखाना नहीं सका। রাস্তা के প্যারালাল में कैसे মেঘ কেমনভাবে তৈরি হচ্ছে এবং সেই মেঘগুলো কেমনভাবে ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। তা এই পুরো সফরটাই শুরু করেছি আমরা দুজন, আমি আমার ছেলে সমু। কলকাতা থেকেই আমরা রয়্যাল এনফিল্ড 350 হান্টার নিয়ে আমরা বাইক জার্নি শুরু করেছি এবং পুরো রাস্তাটাই আমরা বাইক নিয়ে এসেছি। পুরো জার্নিটাই পুরো রাস্তাটাই সময়ই একদম বাইকে। দেখুন রাস্তাটা দেখুন, মানে কত সুন্দর লাগছে। দেখুন মানে এই জায়গাটার কথাই বলছিলাম, দেখুন মানে প্রায় রাস্তার প্যারালালি মেঘ, মানে আমরা কতখানি উপরে উঠে এসেছি দেখুন। এবং উপরের আকাশটা দেখুন কি সুন্দর লাগছে, অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভরা এই অরুণাচল প্রদেশ। অতি অবশ্যই নিজের মোটরসাইকেল করে একবার আসুন, এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করে যান। যদি গাড়ি নিয়ে যদি আসেন, 4 হুইলার নিয়ে যদি আসেন বা বাসে করে যদি আসেন, তাহলে এই সমস্ত দৃশ্য দেখার সুযোগ আপনারা পাবেন না। সেই জন্য অতি অবশ্যই একবার অন্ততপক্ষে অরুণাচল আসুন নিজের বাইক নিয়ে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কাকে বলে আপনারা সত্যিই এখানে এসে বুঝতে পারবেন। অসাধারণ জায়গা, অসাধারণ। আমার তো ভীষণ ভীষণ ভালো লেগেছে। তা আমরা অনেক পরিশ্রম করি এই কলকাতা থেকে মোটর বাইক চালিয়ে এই সমস্ত জায়গায় এসেছি, এই সমস্ত জায়গা আপনাদের দেখাচ্ছি। তা আমাদের এই প্রচেষ্টা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অতি অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটাকে লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং যতখানি বেশি করে সম্ভব হয় আপনাদের বন্ধুদের সাথে আমাদের চ্যানেলটাকে শেয়ার করবেন। এটা খুব সম্ভবত কোনো ওটা ওয়ার मेमोरियल पास দিয়ে আমরা যাচ্ছি। एक्चुअली मैं बहुत स्पीड में जा रहा हूँ मैं एक्चुअली। आज रात तक एनी हाउ हम लोगों को तवांग पहुँचना है और पहाड़ी इलाका, तो पहाड़ी इलाका में क्या प्रॉब्लम होता है जो 3-4 बजने से यहाँ शाम हो जाता है और आदमी घर से बाहर निकलना बंद कर देता है और ये ठंडा भी बहुत गिर जाता है। इसलिए एनी हाउ हम दोनों कहीं रुकने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ये दूर से देखिए ये जगह कितना अच्छा लग रहा है ग्राउंड से ही क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशनों को ऊपर जा रहा है। मतलब कितना ऊपर हम दोनों आ चुका हूँ। तो और भी तो बहुत सारा चीज़ दिखाना है एक्चुअली। आज तो सेला टनल भी, सेला पास, सेला टनल भी क्रॉस करना है। बहुत सुबह सुबह हम दोनों निकल चुका हूँ एक्चुअली। सुबह कितना बजे, लगभग 5 बजे निकल चुका हूँ हम दोनों, लगभग 5 बजे हम दोनों निकल चुका हूँ। तो कोशिश इच्छा है मोटामोटी, जो गूगल में जो दिखा रहा है जो 4 से 5 घंटा समय लगेगा, मेरे हिसाब से और भी ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि रास्ता इतना स्टीप है। उस स्टीप रास्ते में तो इतना तेज़ी से गाड़ी भगा नहीं सकता, इसमें गाड़ी का भी डैमेज हो सकता है। इसको भी ध्यान में रखते हुए ड्राइव करना पड़ेगा। और देखिए रास्ता कितना नैरो है, देखिए, और कितना रिस्की रास्ता है। इस रास्ते में एक जो है, अगर आपको पहाड़ में बाइक ड्राइव करने का अगर एक्सपीरियंस है तो अभी आप अरुणाचल प्रदेश का ये जो पहाड़ी इलाका, इस पहाड़ी इलाका में ड्राइव कीजिए, नहीं तो दिक्कत में फंस जाएंगे। देखिए दार्जिलिंग का पहाड़ में बाइक ड्राइव करना और इस अरुणाचल प्रदेश लाइक पहाड़ में बाइक ड्राइव करना, दोनों में बहुत डिफरेंस है क्योंकि यहाँ रास्ता भी नैरो है और रास्ता और इतना स्टीफ रास्ता है। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत हो सकता है। तो चलুন আমাদের দীর্ঘদিনের পাহাড়ে বাইক ড্রাইভ করার
আমাদের এক্সপিরিয়েন্স আছে, কারণ আমরা এর আগে কলকাতা থেকে সুদূর কেদারনাথ আমরা মোটরসাইকেলে গেছি, তার ভিডিও আমাদের এই চ্যানেলেই আছে, ইচ্ছা করলে আপনারা ওখানে গিয়ে দেখে নিতে পারেন। এই বলতে বলতে আমরা এখন সেলা পাশে আমরা এখন পৌঁছে গেছি। এটা হচ্ছে সেলাপাত, হচ্ছে এই রুটের আপাতত তাওয়াংয়ের আগে পর্যন্ত এটা হাইয়েস্ট অল্টিটিউড, এটা হচ্ছে 13,200 ফিট। এই এত এত হাই অল্টিটিউডে সেলাপাসটা রয়েছে। ক্যামেরা অ্যাকচুয়ালি অনেক মানে কিছু রয়েছে, মানে খুব এত উঁচু, তো যার জন্য এখানে ক্যামেরায় জল ফল জমে যাচ্ছে। এই দেখুন আমরা এখন এই সেলা পাসটা পার করছি। এরকম বাঁ দিকে যে সেলা লেক, এই সেলা লেকটা যদি আপনারা যদি শীতকালে যদি আসেন, বিশেষ করে যদি ডিসেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর যদি ওই সময়টাতে যদি আসেন, ওই সময়টা আসলে কিন্তু এই সেলা লেকটা কিন্তু আপনারা প্র্যাকটিক্যালি জমে যায়। কিন্তু ওই সময়টা কিন্তু আপনারা সেলা লেকের উপর দিয়ে ইচ্ছে করলে হাঁটতেও পারবেন না। কিন্তু আমরা তো এসেছি, এত ঠান্ডা লাগছে, মানে কল্পনার বাইরে, চিন্তা করতে হবে না। এই যে লেকে দেখুন পতাকা, মানে ফ্ল্যাগগুলো, তিব্বতী যে ফ্ল্যাগগুলো মানে কেমনভাবে উঠছে দেখুন, অসম্ভব হাওয়া বইছে। এই দেখুন দূরে আমাদের বাইকটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। এবং এই যেহেতু একটা দেখুন একটা প্যাসেজ টাইপের, দেখুন এই প্যাসেজ টাইপের হওয়ার জন্য হচ্ছে কি পাহাড়ে বাতাসগুলো ধাক্কা খাচ্ছে, এই জাস্ট চ্যানেল দিয়ে বেরিয়ে আসছে, মানে দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না। এবং কনকনে ঠান্ডা হাওয়া, মানে এখানে তো আমার যা মনে হয় টেম্পারেচার একের কাছাকাছি বোধহয় চলছে। যেহেতু এটা মাইনাসে আসেনি, সেহেতু জলটা এখনো জমেনি। যদি নভেম্বর অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে, মতলব নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে যদি ডিসেম্বর জানুয়ারি এই সময়টা আসেন, আপনারা এই সেলা লেক পুরো জমে বরফ হয়ে যায়। তখন এই সেলা লেকের উপর দিয়ে আপনারা হাঁটতেও পারবেন। কিন্তু সেই সময় একটা অসুবিধা হয় যে बुमला पास जाने का परमिट नहीं मिलता है। तवांग तक तो आप आ ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तवांग डिस्ट्रिक्ट का हेड क्वार्टर है, इसलिए तवांग तक आ सकते हैं आप। लेकिन बुमला पास जाने का परमिशन नहीं मिलता। बुमला पास जाने का परमिशन एक स्पेशल टाइम से मिलता है, उस टाइम के बाद आप बुमला पास नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप लोग पूरा साल भर में किसी भी टाइम में आप तवांग आ सकते हैं। तवांग जाने के लिए ये सेला पास जब आएंगे, मतलब नवंबर दिसंबर में, सेला पास में आप सबको ये बर्फ़ मिलेगा। और সেলা পাস যেহেতু সবথেকে উঁচুতে 13,200 ফুট উপরে, এখন আমাদের নামবো আর কি, আমরা ढाल দিয়ে নামবো, কাজে আমাদের এখন আর খুব একটা কষ্ট হবে না। কিন্তু সেলা পাস পর্যন্ত আসতে हम लोगों को बहुत दिक्कत हुआ, बहुत परेशानी से समूह बहुत कष्ट करके ड्राइव किया। इस सफ़र में भी मेरा साथी है, मेरा को राइडर, मेरा बेटा सोमू, पूरा कलकत्ता से बाइक ड्राइव करके लेके आया, बहुत कष्ट किया है। अगर আমাদের এই প্রচেষ্টা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, তো অতি অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটাকে লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং যতখানি বেশি করে সম্ভব হয় আপনাদের বন্ধুদের সাথে আমাদের এই চ্যানেলটাকে শেয়ার করবেন। অতি অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন আমাদের এই ব্লগটা আপনাদের কেমন লাগলো। এবং অरुणाचल प्रदेश राइड संबंधे अगर आप सबको जो और कुछ भी जानकारी चाहिएगा, तो ज़रूर हम सबको लिख के बताइएगा, हम सब बता देंगे कि कैसे क्या रूल्स फॉलो करना है। रूल्स फॉलो करने के बाद आप क्या कर सकते हैं। ये देखिए, और एक झरना है, इस झरना देखने के लिए रुकने की इच्छा था, लेकिन रुका नहीं, क्योंकि हम दोनों को एनी हाउ, हम रास्ते में टाइम वेस्ट नहीं करता। क्योंकि देखिए, हर जर्नी जब आप शुरू करेंगे, जर्नी शुरू करने से पहले आपको एक मैपिंग करना पड़ेगा, जो आप कैसे कैसे कहाँ रुकेंगे। जैसे कि हम दोनों कहीं भी अगर रुकता है तो 5 मिनट से ज़्यादा रुकता नहीं है, क्योंकि हमको डेस्टिनेशन में सही टाइम में पहुँचना है। अगर वो प्लेन्स लैंड है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि ये जो नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट में सुबह बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन शाम बहुत जल्द ढल जाता है। इसलिए ये यहाँ का एक बहुत बड़ा दिक्कत है। इसलिए शाम को अगर 3 से 4 बज जाएगा तो यहाँ রাত का अंधेरा নাম जाएगा। তো এই জন্য আমরা খুব মানে তেজ গতিতে গাড়ি চালাচ্ছি, এবং পাশে দেখুন একটা খরস্রোতা নদী খুব তীব্র গতিতে এগিয়ে চলেছে। খরস্রোতা নদী তীব্র গতিতে এগিয়ে চলেছে। তো চলুন আমরা দেখতে দেখতে যাই। আস্তে আস্তে এই দেখুন নদীটা কত খরস্রোতা, দেখুন মানে এত খরস্রোতা নদী, মানে আমি আমার লাইফে দুটো দেখিনি। যদি দাঁড়িয়ে দেখতে পেতাম তো এনিহাও খুব ভালো লাগতো। এখন আমরা আমাদের কিছুটা তো নামবো বললাম, যেহেতু সেলা পাস যেহেতু 13,200 ফুট উঁচুতে, তা তাওয়াংটা যেহেতু 11,000, এখন আমাদের মোটামুটি 2,300 ফিট মতো নিচে নামতে হবে। এখন নিচে নেমে যাচ্ছি, আবার কিছুটা গিয়ে আবার কিছুটা উপরে উঠতে হবে। তো এই দুই পাশটা সবথেকে বড় প্রবলেম হচ্ছে আর্মি ক্যান্টনমেন্টে ভর্তি, এবং চারিদিকে যে ছবি তুলবো তার ফোনটা বেরই করতে পারছি না, এটা একটা সবথেকে বড় সমস্যা হচ্ছে। এই দেখুন চারিদিকে এখানে ঝর্ণা, এইটা একটা সবথেকে বড় প্রবলেম। এখানে প্রচুর ঝর্ণা আছে চারিদিকে।
এই জন্য এবং এখানকার পাহাড়টা হচ্ছে কিন্তু খুব সবথেকে বড় সমস্যা হচ্ছে পাহাড়টা কিন্তু খুব নুড়ি পাথরে তৈরি এবং এই জায়গাটা দেখুন এই যে আমরা এটা নিচে দিয়ে দেখুন একটা নদী বয়ে যাচ্ছে नाम ना जाना अनेक नदी हमरा यहाँ से क्रॉस किया है एक्चुअली नाम जानता नहीं हूँ इसलिए गलत नहीं बोल रहा हूँ गलत बताना सही नहीं है ये देखिए अभी कितना कोहरा के अंदर हम दोनों घुस गया है अभी कितना थोड़ा देर पहले ही कितना सानी वेदर था अब देखिए कितना कोहरा वाला वेदर हो गया और थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा है और मोटा मोटी हम दोनों तावांग के करीब पहुंच ही गया हूँ तावांग पहुंचते ही देखिए कितना अच्छा नज़ारा हम दोनों को मिलने लगा देखिए दूर में कितना अच्छा माउंटेन में पहाड़ी में दूर में देखिए कितना अच्छा क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है और बहुत आदमी सुबह से जर्नी स्टार्ट कर दिया गुवाहाटी के लिए एक्चुअली गुवाहाटी से क्या होता है गुवाहाटी तक बहुत बहुत आदमी क्या होता है गुवाहाटी तक ट्रेन में चला आता है गुवाहाटी से बाइक हायर करके फिर यहाँ आ जाता है क्योंकि अगर आप बस अकेले के लिए तो अगर आप कार हायर करेंगे तो बहुत खर्चा बहुत पड़ जाएगा इसलिए क्या करता है तो बाइक भाड़े में किराए में ले लेता है অনেকেই আছে বাইক ভাড়া করে নেয় তো এরকম অনেক কোম্পানি আছে যারা এরকম বাইক টাইক ভাড়া দেয় আর কি তো ওই রকম এই দেখুন এখানে আমাদের ওয়েলকাম করছে তাওয়াংয়ে আমরা তাওয়াংয়ে মোটামুটি পৌঁছেই গেলাম তাওয়াংয়ে পৌঁছানোর কিছুটা পরে একটা জায়গায় সেই জায়গাটা দেখাচ্ছি কিছুটা পরে এই দেখুন নিচে একটা জায়গায় চলে যাচ্ছে দেখুন ওই পাশটা একটা অন্য ডেস্টিনেশন আছে আমরা ওই উপরের দিকটা দেখুন লেখা আছে তাওয়াং এই ডিস্টেন্স বোর্ডটা একটু ফলো করে নেবেন তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন আমরা যার জন্য আমাদের এই ব্লগে সবসময় চেষ্টা করেছি যে যতখানি বেশি করে ভালো করে দেখানো যায় তো আমাদের এই প্রচেষ্টা যদি ভালো লাগে থাকে অতি অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটাকে লাইক করবেন কমেন্টস করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন এবং যতখানি বেশি করে সম্ভব আপনাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন সো ফ্রেন্ডস থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং এন্টায়ার ভিডিও সো টাটা বাই